अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल काशिफ रज़ा वॉइस में हूँ आपका होस्ट काशिफ रज़ा। आज हम अल्लामा इशफाक अत्तारी साहब, मुफ्ती तारिक मसूद साहब के हवाले से बात करेंगे, दोनों के रुजू के हवाले से बात करेंगे और हम आपको ये बताएंगे कि अदब वाला कौन है और कौन किस तरह से रजू करता है। वैसे तो जिनका ताल्लुक़ जिस मसलक से होगा वो तो अपने मसलक को ही दिफा करेंगे, लेकिन अगर आपकी आँखें खुली हैं, आप बाशऊर हैं, आप हक़ और सच देखना, कहना और सुनना चाहते हैं, तो आपका अंदाज़ा होगा कि बिल्कुल मैं दुरुस्त कह रहा हूँ कि जिन्होंने गुस्ताखी नहीं की उनका रुजू, जिसने गुस्ताखी की उसका रुजू कैसा है। तो सबसे पहले तो अल्लामा इशफाक अत्तारी साहब को हम खिराज तहसीन पेश करते हैं। उसकी वजह क्या है आगे चलकर वो भी हम आपको बताएंगे। एक मशवरा मुफ्ती तारिक मसूद साहब के लिए है, वो क्या है और उलमाए देवबंद को हम क्या मशवरा देना चाहेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले ये याद रखिएगा कि अगरचे हमारा ताल्लुक़ किसी ख़ास मसलक से भी है, फिर भी हम किसी दूसरे मसलक की दिल आज़ारी करना या दूसरे मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की दिल आज़ारी करना, ये हरगिज़ हमारा शेवा नहीं है और ना ही हम ऐसा चाहते हैं। मैं तो बज़ात ख़ुद मेरी अपनी ज़ाती ये ख्वाहिश रहती है कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत, हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिफ़ाए सहाबा व अहले बैत और इन मामलात में जो असल में इश्यूज़ हमें दरपेश हैं उसमें उम्मत मुस्लिमा एक पेज होकर इन तमाम मुखालिफ क़ुव्वतों का मुकाबला करे। और वो तभी पॉसिबल है जब हम आपस की रंजिशों खलबिशों को ख़त्म कर कर हम एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे और एक दूसरे की बात को सुने और समझेंगे। तो बात करते हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब के हवाले से। उनकी गुस्ताखी और उसके बाद रुजू, ये दोनों वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। उसकी वजह यह है कि जो उन्होंने गुस्ताखी की वो किसी एक मसले पे नहीं थी, 8 से 10 गुस्ताखी की। डॉक्टर अशरफ आसिफ इमाम जलाली हाफिज़हुल्लाह ताला ने बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज़ में, इल्मी अंदाज़ में उसको बयान किया। उनकी एक पोस्ट भी मौजूद है, तकरीबन 10 से 11 गुस्ताखियाँ उसमें से निकाली उनकी उस एक वीडियो में से जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने की। और फिर उसके बाद एक रुजू उनका आता है जो सिर्फ 2 गुस्ताखियों पर वो रुजू करते हैं और फिर वो ज़ाहिर है हमारे अहले सुन्नत वल जमात, ये जमात अहले सुन्नत और फ़िक़्ह देवबंद, फ़िक़्ह हनफी बरेलवी, ये तमाम के तमाम जो है उन्होंने उनको मुस्तरद किया। और जो फ़िक़्ह देवबंद के उलमा इकराम थे, अकाबरीन थे, उन्होंने दबाव डाला मुफ्ती तारिक मसूद पर कि आप एक और रजू वाली वीडियो अपलोड करें, क्योंकि ये रजू आपका सिर्फ आएँ बाएँ शाई ही है, कोई आपने उस तरह का रजू किया नहीं जैसा आपको करना चाहिए था, जिस तरह की आपने गुस्ताखियाँ की। उस रजू में सिवाय अपना दिफा करने के और अपनी ही गलतियों को सही साबित करने के, घीदड़ भक्तियों के, इसके अलावा कुछ भी नहीं था उस रजू में। सिर्फ 1-2 चीज़ें थी जो मेरी गुज़िश्ता वीडियो उस रजू के हवाले से वो आप देख सकते हैं कि लफ्ज़ उम्मी आप अलैहिस्सलाम का जो इसमें गिरामी है उसके हवाले से जो उन्होंने तर्जुमा किया वो कमाल का किया था उस पहली रजू में। तो फिर दूसरी रजू भी खैर आई और उसमें किस तरह की, वो भी इसी तरह था कि मैं अपने अकाबरीन के 2-3 उलमा इकराम का नाम लिया कि उनके कहने पर ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। ये रजू पहले भी मैंने रिकॉर्ड करवाया लेकिन मैंने अपने लोगों को वो पसंद नहीं आया, तो उनके कहने पर उन्होंने वो रजू रिकॉर्ड करवाया और उसमें भी तकरीबन आए बाएँ शायद काफ़ी ज़्यादा था। खैर उलमा इकराम ने फिर बट के साथ वो रजू कबूल किया कि चलें ठीक है, वो अपने तमाम लफ्ज़ों की बात कर रहे हैं तो तमाम लफ्ज़ों से उनका रजू हो गया। अब अल्लामा इशफाक अत्तारी साहब के हवाले से, अल्लामा इशफाक अत्तारी साहब जुम्मे के बयान के दौरान आवाम को चैलेंज जो दरपेश होता है, रबी अव्वल में 12 रोज़ा मुख्तलिफ़ मकामात पर जुलूस, छोटी बड़ी रैलियाँ निकाली जाती हैं, उसको लेकर अल्लामा इशफाक अत्तारी साहब बयान कर रहे थे। मौज़ू उनका ये था, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि पहले सिर्फ 12 रबी अव्वल को हम रैली निकाला करते थे, बहुत बड़ा जुलूस होता था, वो भी हम 2 जो रोड है उसमें से एक रास्ते पे वो जुलूस निकला करता था। तो अब ये जो हमारे अंदर रिवायात पड़ गई है कि हम हर रबी अव्वल में छोटी बड़ी रैली, बच्चों की रैली, बाइक रैली, दीगर चीज़ें जो हम करते हैं ये नहीं करना चाहिए। तो इसी टॉपिक के दौरान उनसे ये कलमा कि आप रैलियाँ निकालते हैं, मुख्तलिफ़ नामों की रैलियाँ जिसमें ख़त्म नबूवत और दीगर रैली ये नहीं निकालनी चाहिए। तो उन्होंने टारगेट नहीं किया उस रैली को, उनसे अनजाने में वो अल्फाज अदा हुए रैलियों को लेकर ख़त्म नबूवत का, हालांकि जानबूझकर नहीं कहे। तो जब फिर वो वीडियो वायरल हुई, अवाम अहले सुन्नत, उलमा अहले सुन्नत का दबाव आया और उन्हें मालूम पड़ा कि ये मुझसे अल्फाज गलत अदा हुए हैं। फिर उन्होंने जब वो रजू की वीडियो में चाहता हूँ आप वो देखें, उनके अपने इशफाक अत्तारी साहब के अपने ऑफिशियल पेज पर भी है, हमने भी वो वीडियो अपलोड की है, हमारे फेसबुक पेज पर, यूट्यूब चैनल पर भी है, आप वो जाके देखें। नहायत ही आजिज़ी, नहायत इनकसारी के साथ शर्मिंदा होकर उन्होंने, कोई अगर वो चाहते तो इस पर बात कर सकते थे कि मेरा मकसद
مقصد یہ تھا کہ عوام کو مشکلات ہوتی ہیں، یہ کسی اور کا طریقہ ہے، کسی اور مسلک کا طریقہ ہے، مکمل ہر دن ریلیاں نکالنا اور اس طرح کی بہت سی وہ وجوہات بیان کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اور ایک اور چیز کہ انہوں نے نہ گستاخی کی، نہ انہوں نے کوئی توہین آمیز الفاظ ادا کیے، نہ انہوں نے ختم نبوت کو ٹارگٹ کیا، ایسے کوئی چیز اس عمل میں نہیں تھی۔ خالی ختم نبوت کی ریلی کے حوالے سے وہ بھی انجانے میں ان سے یہ ادا ہوا کہ ختم نبوت کی ریلی نہیں نکالنی چاہیے، تو ان پر وہ انتہائی شرمسار ہو کر، انتہائی عاجز ہو کر انہوں نے رجوع کیا، بغیر آئیں بائیں شائع کیے، بغیر کوئی وجوہات پیش کیے کہ میرا مقصد یہ تھا، میں کہنا چاہ رہا ہوں، ایسے کوئی الفاظ انہوں نے ادا نہیں کیے۔ انہوں نے صرف یہ کہا کہ میں نے جب وہ ویڈیو سنی مجھے بہت ہی شرمندگی ہوئی کہ میں نے یہ کیا کہہ دیا، تو میں اس لیے ہاتھ جوڑ کر، پاؤں پہ ہاتھ لگا کر ان تمام افراد سے معافی مانگتا ہوں جن کے دل آزاری ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں توبہ رجوع کرتا ہوں، جبکہ وہ توبہ بنتی نہیں تھی، کیونکہ کوئی گناہ، کوئی گستاخی انہوں نے نہیں کی تھی۔ یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا، بہت بڑے مفتی ہیں کراچی کے، ان سے میں نے معلوم کیا تو انہوں نے یہی کہا کہ علامہ اشفاق اتاری صاحب کا وہ جو کلپ ہے اس میں کہیں کوئی گستاخی یا کہیں کوئی گناہ ان سے سرزد نہیں ہوا، سوائے نازیبہ الفاظ کے، یا انہوں نے احتیاط کرنا چاہیے تو انہیں محتاط رہنا چاہیے تھا۔ تو یہ ادب ہے، یہ عشق ہے، اور یہ چیز ہے جو ہمارے امام احمد رضا خان فاضل ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے طریقوں پر چل کر یا ان کو فالو کر کر ہی حاصل ہوتا ہے۔ تو میری خواہش بھی یہی ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب بھی اسی طرح سے رجوع کرتے، یا رجوع اگر تو بہت ہی کمال ہوتا، وہ آتے نہایت ہی عاجزی انکساری کے ساتھ، آئیں بائیں شائیں نہ کرتے، ادھر ادھر کی باتیں نہ کرتے۔ تو کو چاہیے تھا کہ اپنی رجوع سے قبل علامہ اشفاق اتاری صاحب کی وہ ویڈیو اگر دیکھ لیتے، وہ معلوم ہوتا کہ جو غلطی نہیں کرتا وہ اس طرح رجوع کرتا ہے، مجھ سے تو بہت بڑی غلطی اور گناہ بھی ہوا، گستاخی ہوئی مجھ سے، تو مجھے کس طرح رجوع کرنا چاہیے۔ تو اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ بات درست ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کومنٹ کرنا ہے ہماری ویڈیو کے نیچے، اور آپ نے علامہ اشفاق اتاری صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، انہیں سلام پیش کرنا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہماری ویڈیو علامہ اشفاق اتاری صاحب تک پہنچے، اور ہم انہیں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، میں اپنی طرف سے، اپنے چینل کی توسط سے، اور میں اپنے ویور سے بھی التماس کروں گا کہ آپ بھی اس میں شامل ہوں، کہ ہم انہیں یہ پیغام دیں کہ آپ کا عمل جو پہلا تھا وہ غلط تھا، ہم تمام کو برا لگا کہ ہمارے اپنے لوگوں کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن جس طرح آپ نے رجوع کیا وہ بہت ہی شاندار، بہت ہی کمال کا تھا، تو اس لیے ہم آپ کو خراج تحسین کے پیش کرتے ہیں۔ تو میں آپ سے بھی گزارش کروں گا، آپ نے کومنٹ بھی کرنا ہے، اور میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ وائرل کرنی ہے تاکہ مفتی طارق مسعود صاحب تک بھی پہنچے، انہیں بھی معلوم ہو کہ اگر غلطی نہ ہو یا غلطی ہو تو رجوع کیسے کرنا چاہیے، اور علامہ اشفاق اتاری صاحب تک بھی یہ پیغام پہنچے کہ ان کے جو رجوع والی ویڈیو تھی اس نے ہمیں بہت حوصلہ دیا ہے، اور ہم بہت زیادہ مطمئن ہیں آپ سے اور دعوت اسلامی سے بھی۔ مجھے اجازت دیجیے، پھر ہوگی کسی اور ٹاپک پر آپ سے ملاقات۔ اللہ حافظ۔